Tarzan sakay passenger bus punta Quiapo. Tanong konduktor, hindi diretso kanya bus, bawal daw punta Quiapo. Ako payag na. Sa kanila pinti pumunta diretso Quiapo para Tarzan hindi lakad. Payag na Tarzan. Ayaw payag konduktor, bawal daw. Baba Tarzan, Pilcoa, transfer iba sasakyan. Sakit pa Tarzan, punta Divisoria para bili sandals. Marami sandals Divisoria, pili Tarzan. Nagpasalamat Tarzan sa marami niyang followers tao. Thank you for watching. Maraming salamat.